ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕதையெல்லாம் பார்க்காம நம்ம கன்னடியத்தில் வந்து வெள்ளை கலர் சட்டைக்கு படம் கொண்டு வரவர் தான் நம்ம ஹீரோ. ಅವರು ಬಂದು 3 ಟೈಮ್ ಡಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ எழுதி ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ವೈಫ್ ತಕೊಂಡು வந்து படம் கொண்டு வருவாங்க. ಈ ಪಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕ್ಕ ಅದೇ ತ படம் கொண்டு வருவார். ಈ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ நம்ம ஹீரோயின் வந்து ಅವರು ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್. ಅವರು ಬಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ பற்றியெல்லாம் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸை ಕಾಣುವಾಗ மற்ற ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ பற்றி ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. சரி நம்ம ஹீரோ தக்க அலர்ஜி ನನಗೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿನೇ ಅಂದಿರೋರು. அதனால ஹீரோ வந்து அவரோட வந்து அலர்ஜிக்காத மருந்துல தேடிக்கொண்டிருவாங்க. அதில் அந்த ಹುಡುಗ வந்து எல்லாத்தையும் சுட்டுக்கொண்டுருவான். அதனால் ஓரங்கனால ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು போய் ಅವನ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಡಾರ. ನೀ ಅಂತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೈಲು ಹಾಕದಂಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅವನು ಒತ್ಕೊಳವ. ಈ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ ನೈಟ್ ಆದ ಮಕ್ಕ ಎಂಡೊಬ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಪಳಮ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಗಳ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹನಿಮೂನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ஏமாஸ்கொண்டிருக்க நம்ம இன்னும் ஓத்ததில்ல ಅನ್ನುವಾಗ நீ ಒಂದು ஒத்தாத வரைக்கும் பொருந்தாரியா ஒத்தார நம்ம கிளம்பும் இதை வந்துட்டு ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಕ್ಕಿ ಒಳತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಎಂಡೊಬ್ರು கிளம்பி ಹನಿಮೂನ್ யூரோப் போவாங்க. அந்த ஏரோப்ளேனில் ஏகலக்கண்டக நம்ம ஹீரோ பிஸ்னஸ் கிளாஸ் நாங்கள் கிளாஸ் ಎತ್ತಿನೊಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಡುಪು. ಆಗ ಎಂಡೊಬ್ಬ ಜಗಳಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ இவன் நித்தையே ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾன். ಆಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸತ್ತ ತಾಂಕ முடியாம ಕಾದು வந்து ಕೇಳುವಾಗ ಕಾದು ಹಾಕದ $30 ಆಸೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ தெரியாம நடந்து கொண்டிருவாத்த பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போவாಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಣಕಾರನ ನೋಡೋರು. ಹಣಕಾರ வந்து ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾರ ಹೆಂಗೇನದು ಒಂದು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಂದು ಅವ. ಆಗ ಅವನ ಪற்றி ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಅವನು வந்து ஜாலியாக மாத்திரவான். ஆசை என்றவர் பட்சத்தில் இப்போ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடுவார். ಆಗ ಒಂದು ಯಾರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರக்கூடாது, ನೀವು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಹಣಕಾರನೇ ಅಂದ್ರವ. ಆಸೆ ಎಂಡವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ஆடுவார். ಆಗ ಅವನ ಹಣಕಾರ வந்து ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳோட ಮದುವೆಗೆ ಬರக்கூடாது ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ಸಂದಗದಿಯೇ ಹಿಂಗಿದೆಲ್ಲ நம்ம ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಹನಿಮೂನ್ನ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ನೆನಸುವಾಗತ್ತಾ ಹೀರೋ ಹೆಂಡತಿನ ಕಾಣೋದು ಬರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ஹீரோவுக்கு அட்டொந்து கடுப்பு. ಆಗ ಯಾರಷ್ಟರ ತಕ್ಕ ಒಂದು புலம்பிட்டு போய் ಒಂದು ಬೀರ್ மட்டும் கொடுத்துட்டு ಬರ್ತೀನಿ இந்த இடம் நிலமா. ಆಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಡವರು திரும்பிச்சு நில்லுவார். ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದು ಹೀರೋನು ಹಣಕಾರನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ முடித்தாங்க. ಆಗ ஹீரோ தக்க ஹீரோயின் வந்து எல்லா ஆஃபர்னும் அவனை பற்றி ಅನ್ನುವಾಗ ಹಣಕಾರ ಅಣ್ಣನ பற்றி ಅಣ್ಣನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಡೋರು. ಅದು ಆಫರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರವ. வெளில வந்துட்டு அவரோட பஸ்ஸில் நோடுவாங்க. டூர் பஸ்ஸில் நோடுதோடனே அவர் மனசு மாறி நாம ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿಂட்டு ಹಣಕಾರನ வந்து ಸೇರಿ ಜಾಲಿயாக ಸುற்றி ನೋಡೋಕೆ கிளம்பிடுவார். ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ பஸ்ஸில் அதை சரிப்பட்டு பண்ண அந்த காரில் ஏறி ஓத மக்கள் ஏன் நடக்குதுன்னா அவர் வந்து கப்பல் போய் சேர்றாரு. அது வந்து அவனோட மாமனாரோட கப்பல். அதுதான் அவனோட எக்ஸ் லவ்வருக்கும் அவனோட மாமனாருக்கும் முதல் நிலை வைத்தது. இது அவனோட மாமனார் தான் அவனோட மருமகளாக ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ கரெக்ட் பண்ணி ஒய்ஃபாக ஆக்கிடுவார். அதனால அவனுக்கும் எக்ஸ் லவருக்கும் வாக்குவாதம் நடக்குது. அதுதான் ஜப்பான் மூக்கி. இவர் ரெண்டு பேரும் எண்டவர்களுக்கு குசு அவன் ஏன் நாட்டுக்காரி நாங்கள் வந்து அவனை பற்றி மாற்றுறது அவளை இடையாமல் அவன் வந்து ஜப்பான்ட்ட மக்களுமே வந்துட்டு ஓடவும். அதனால அவனும் மன்னிப்பு வாங்கினோட எக்ஸ் லவர். மேலே இது வந்து குண்டூர் நடந்தது. இது ಹಣಕಾರನೋட ಮಗ. ಇವನು ಹಣಕಾರ ಮಗನ ಕರೆಯುಮೆ ಅವನ ಪற்றி ಅವಳು ಎಂಟು ತಕ್ಕ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನಡೆಯುதுன்னா ಒಂದು ರೂಮ್ ಎಂಟವರು ಅವ್ರ ರೂಮ್ல ಇರೋರು. அதுக்கடுத்து திரும்ப எடுத்துச்சுன்னா சுற்றி நோடாமல் வெளில வந்து சுற்றி நோಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿ ಜಾಲಿயாக விளையாಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏನು ನಡೆಯುதுன்னா அங்கே மேலே வந்து அவன் இவனை கரெக்டாக வந்து ಹಣಕಾರனும் அவனோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஜெகலக்கணும். அதாவது அவனோட மாமனாரோட ஒய்ஃப். ಆಗ ಒಂದಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಪற்றி ಅವ ரெண்டு பேரும் மாசி மாசி அந்த ಕಡೆ கிண்டல் பண்ணுவாங்க. அவன் யாருன்னு ನೋಡ್ದ அவன் ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾರಿ ಹೀರೋಯಿನಿயாக ಇರುವ. ಅವನ ನೋಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ வந்து ಜೊಲ್ಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನಿ ಇಟ್ಟಿನ. ஸோ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರತಬೇಕು இல்லை அவனை கறக்கண்டு ಹೋಗ್ಬೇಕಂட்டு எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டு அவனை இடத்துல போட்டு கறக்கண்டு ಹೋಗವ. அதுக்கு அடுத்தது தான் தெரியுது அவன் ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ லைட் அழகாக இருத்தாரன்னு விஷயம் எல்லோரும் மாற்றிருக்கான். திரும்ப வந்து ಹಣಕಾರன் வந்து அவன் வந்து ಬೇರೆ சர்ஜரி ಮಾಡಿರವ. அதனால் அவனோட சின்ன வந்து அங்கே அதை உடனே நம்ம ಹೀರೋವು ಕಲಾಯಿಸಿಕ ನಾನು ಅದೇ மாதிரி ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿட்டு நீ அசிங்கம் வரவே அதெல்லாம் ಮಾಡಿಕೊಂಡು அசிங்கப்படுத்திಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಾಗ ಹಿಂದೆಡೆ ಬಂದು ಆ ಚಿಫ್ ತೆಗೆಕ್ಕಿಲ್ಲವ ಯಾಗ ನೀವು ಚಿಫ್ ಬರೋಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಂட்டு அங்கே என்ன ஜெகலாக ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ಕಾರன் ಬರುவான். ಅವನು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಒಯ್ಯಿರುது. ಆಗ ಅವನ ಟೆರರ ನೋಡ್ತಾನಂட்டு ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನ ಟೆರರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ நம்மளை தான் ನೋಡ್ತಾನಂட்டு ஹீரோ கலாய்ச்சிದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು சென்றವರು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಕಿ ಬರೋರು. ಹೀರೋನು ಹೀರೋಯಿನು ಬೆಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿದು ನೋಡೋರು.
ಉಡನೆ ಹಣಕಾನು ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಮದುವೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಉಡನೆ ಅವ ಏನನ್ನವ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಳಿ ಹಾಕಲಿ ನೀವು ಹೊತ್ತ ಕಣ್ಣನು ಈ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಮರುತ್ತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರಕಲವಾ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತದೆ அதுதான் நம்ம இந்திய நாட்டு ராஜா அவனை நட்டு இவன் நவாசி நவே வந்து ராஜா ஹலவான் வந்துட்டு பத்திரிக்கை ಅನ್ನುವಾಗ ಆಗ ಇವ ಅதாவது ಈ ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ತ ಕಣ್ಣು ಗುಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ ನೋಡಿದ ರಾಜನ ಇವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಾಗ ಆ ರಾಜ ಒಂದು ಫನ್ನಾದ ರಾಜ ಹಿಂಗೇನದು வந்து அவனாக்கே கிண்டல் ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರವ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ ಗೆಸ್ಟ್ನ வந்து நான் குமிஞ்சி குமிஞ்சி கடுப்பேசுಕೊಂಡ್ರவன் அது எண்டபுரு கடுப்பாகுது அது ಅವರು ಪಳ್ಳಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ ತಾನೇ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಅದಕ್ಕೆ அடுத்தது இப்போ ಬಂದ ಮದುವೆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಗ ಬಂದು ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಸಲಸನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ திரும்ப ராஜா தக்க ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜ வந்து ಎಷ್ಟನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜ ತಪ್ಪ ಅಂದ வந்து தப்பு இல்லைங்க ಅನ್ನುವಾಗ இன்னொரு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இவன் வந்து கார் ரேசர் இவன் வந்து F1 ரேசர் ஆவான் இவனை வந்து கன்னட தென்னாது நம்ம ಹಣಕಾರಿயோட ಲವರ್ ಬಂದು ಅವரோட ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವನು ಚೈನೀಸ್ ಅವನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅವரோட ಅಂಕಲ್ ಹಣಕಾರ ಅಂಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅವரோட ವೈಫ್ ಒಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ரெண்டு பேரும் ನೋಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಕೊಳಂದವರು அதான் அவர் ரெண்டு பேரும் ನೋಡೋಕೆ ಸತ್ಯವ ಜೋಡಿ ಬರ್ತವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ನದು ಕೆಲವು ಬಂದ ಜಪಾನ್ಕಾರಿನ ಹಂಗೆ புகழ்ந்து தன்னவன் ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಮನೆಗೆ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೆಲವನು ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ பல்லு ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರೆ நம்ம ஹீரோயினி எங்கன்னா தாங்க முடியாமல் மனசுலக்கு எங்கன்னு ಆಗ ಅವன் ಎಲ್ಲರನ್ನೂ அறிமுகப்படுத்தி ಒಬ್ಬನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡವ ಅದು ಹೆಂಗಂದ புகழ்ந்து தள்ளலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் ಹಣಕಾರ ராஜானா அது ஒத்த கண்ணு இது கோல்னல்னா அது வந்து ராஜானா ಅನ್ನುವಾಗ ராஜா கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அவனோட அதாவது எடுத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுவான் அவனை தான் புகழ்ந்து தள்ளுவான் எல்லாரும் புகழ்ந்து தள்ள மாதிரி கடைசியில் எல்லாரும் கழுவி விடாமல் யாரும் எல்லாருமே லாய்க்கில்லாதவர் எல்லாரும் ನನ್ನ சொத்துನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಡು ಕೆಟ್ಟವರು ನನ್ನ சொத்தெல்லாம் ஏதோ நான் வருங்கால எடுத்துக்கிட்டா போய் சேரது ನೀವು ನನ್ನ ಏಮಾರಿಸ್ತೀರಿ ಇದು எல்லாத்தனும் நான் கையெழுத்தாக போய்ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೀರೋಯಿನಿಕಾರಿ ಅதாவது ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಇಡೀನದು உடனே அவன் ಮಾಡಿದವ இடத்துல ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲೋಡವ நிம்மதி யாராவது இடிக்கல எல்லாரும் பிள்ளாரு என்னுவாக அவனோட மகனும் அமைதியாக நிற்று நோடவான் எந்த நடந்ததுன்ட்டு ಅವನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವன் ಹಣಕಾರ கையெழுத்தாக்க ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ನೋಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಲ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಂದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಇದು ಏನರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಂದು ಆಡೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಣಕಾರನಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಮಾರೋದು ಸಡನ್ ಒಂದು இருட்டு ಒಂದು ಗನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿದಾತ ತಿಳಿತದೆ ಆ ಬೊಕ್ಕವಾಯ್ತಾತ ಅವನ ಎಂಜಿರೆ ಬೊಕ್ಕನ್ನು ಕೊತ್ತಿ ಮುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ கையில் துப்பாக்கி நம்ம கொல்னால் முடித்தானே அதெல்லாம் நோட்டு எல்லாரும் அவனை சந்தேகப்படுவா இல்லை அவனை யாரையா குத்தக்கு வந்துட்டு அவர் நோடி சுட்டு அதனால தான் கண் சவுண்டு கேள்த்து பண்ணுவாங்க அவங்க சுட்டியதெல்லாம் புல்லட் பாஞ்சிக்கல நெஞ்சில் கத்தி தானே பஞ்சித்தது ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಣಕಾರ ಸತ್ತೋಟಾನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಅವನ ತೊಡುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಟೇಟಿವ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಾಗ நம்ம ஆகத்த கொல்னால் வந்து கத்தின்னு எத்தி நோட்டு ஐயோ அது கைரேகை ಅನ್ನುವಾಗ உடனே மறுபடியும் சுவிட்ச் மூடிவிடுவான் அது நோட்டு எல்லாரும் அந்த மாதிரி அது கொல்னால் நமக்கு எதுவே தின்னாத மாதிரி ஓர போய் நிற்கலாம் ಕತ್ತಿನೇ ಎತ್ತಿದ இடத்துல ಸರಿದಮಾಕ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ தெரியாமல் ಇರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತದ ಕವಲ ಕೂಡ ಇல்லாமல் சொத்துல கையெழுத்தாப்பட்டலாம் ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ உடனே மகன்காரன் வாடகைக்கு போய் ನೋಡವ அஸ்தான் வந்து அல்ல சந்தோஷம் இருக்கு ஆக்கிக்கு மிச்சமான சைஸ் ஐயோ അങ്ങനത്തെ ஜப்பான்காரி ಇರೋದು ಆಗ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬಂದು நான் ಡಿಟೇಟಿವ್ ನನ್ನ மாதிரி ಕೇಳ್ತಿ అంటే உடனே அப்படிதான் மாஸ்டர் ஷெஃப் ನಗರದು ನಿಮ್ಮ ಕದನ ಮುಚ್ಚಿರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಾಗ உடனே ஹீரோயினி ಹೌದು ಇವರನ್ನ மாதிரி ಕೇಳಿ ಇವ್ರ ಡಿಟೇಟಿವ್ நாம் இனிமேல் ஒவ்வொரு விசாரிச்சு போய்ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ಎತ್ಕೊಂಬ ಹಂಗಂட்டு ಜ್ಯೂಸು ಚಾಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುவான் இதை ನೋಡಿದ ஹீரோ மகனுಗೆ என்னடா இவன் அந்த மாதிரி ಇರೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಂಗಂட்டு ಯೋಚಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ஹீரோ ಇದನ್ನ பற்றி கவலையே படாமல் ஜாலியாக சரக்கு ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪற்றி ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀರೋಳ ಮಗ ತಾ ಮಾಡಿರವ ಅನ್ನುವಾಗ ಹಂಗಿದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ದ அடுத்த ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾರ ಸತ್ತೋಯ್ತಾರ ನೋಡ್ದ ನಮ್ಮ
ಪಣಕಾರ ಮಗಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಹಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು இது ஏன் சம்மந்தம் ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ அடுத்த ದಿನ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ. அடுத்த ದಿನ ಕಪ್ಪಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮೊನಾಕೋ ಬೀಚ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು. ಅಲ್ಲೋದ ಮಗದ ಅಂದರೆ ஹீரோயின் ஹீரோ சத்திய குசு குசு ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗೊಂದು ನಿಜ ಡಿಟೇಟಿವ್ ಬರವ அவன் வந்துட்டு எல்லாரும் ನೋಡಿ யார் இதுக்கு காரணம் எல்லாரும் நான் தனித்தனியாக விசாரிச்சு என்னவா அது தெரிய வரைக்கும் யாரும் பெல்ல ಹೋಗக்கூடாதுன்னு வந்துடுவான். உடனே எல்லாரும் சகோதரர்வாக அவன் வட்டவை போடாதன்னு ನೋಡಿட்டு ஹீரோ வாய் பொழந்து எங்கே வட்டவை கொடுத்தானே ನೋಡುವಾಗ உடனே அவன் ಹಣக்காரன் ಅಳಿಸಿ ಬಿಟ್ರವ. ಆ ಸೇಫಾಗಿ ಸರಿ ಒவ்வೊಂದೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ஒவ்வொன்று பதில் ಅಂತಾರೆ. அவன் நம்ம ராஜா தான் தெரியுது காமெடி ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾன். ஆசை வந்து நம்ம ஆக சினிமாக்காரினை கேள்வாக ஐயோ எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எங்கள் மாதிரி நடிச்சுதான். ஆசை வந்து ராஜானை வந்து அதே மாதிரி கேள்வி கேಳ್ತಾನೆ. ராஜா வந்து ಠೂ 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 அங்கன்ட்டு சைக்கிளே பதில் ಅಂತಾನೆ. ஆசை ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ட்டு சரி சரின்னு அடுத்து எழுதுவாங்க. அடுத்து நம்ம லாட்டின்காரனை கேளுவாங்க. அவனுக்கு வந்து கன்னட தெரியாதனால அவனுக்கு எங்கே ಮಾತಾಡೋದು எங்கன்னு புரிஞ்சாமல் அவன் பாட்டேன் சைக்கிளை ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. அதுக்கடுத்தது ಹಣக்காரனை ಕೇಳುವಾಗ அவர் ஒல்லியவர் அது எங்கே செத்தவர் இருந்து யாரோ சுச்சுட்டு திரைக்கலான்னுவாங்க. ಅದು ನಮಗೂ தெரியுது என்ன மாதிரி தான் இருக்குது. ಅದು ಗುಂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರವ. ಆಸೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು தெரியாமல் டிடெக்டிவ் ಹಿಂಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು பார்த்தா ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ மாதிரி ಅನ್ನೋರು ಆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ அடுத்து ஹீரோயினே கலந்து விசாரிச்சவங்க ಕರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕರೆಯುವರು. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನವ ಯಾಕೆ நம்ம தனித்தனியாக தானே விசாரிಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ தேவையிಲ್ಲವ ಹಂಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳುವಾಗ நம்ம ஹீரோயினே பார்த்து அனில் தன் பையால கேட்ட அந்த மாதிரி ஹீரோயினையும் அவளே எல்லா டிப்ஸும் எத்தி கொடவா. இது நீ ஏன் நினைச்சிரி நம்ம ஏன்னா ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನೆನೆಸ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉண்மை ಅದು ವೇണ്ടി நம்ம கொலை ಮಾಡಿಡೋಣ ನೆನೆಸ್ತೀರಿ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ நாமெல்லாம் அங்கே ಮಾಡಿಡೋಣ ಆಗ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ನೆನೆಸ್ತೀರಿ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ ಹೀರೋ ಬಂದು ನೀ ಎಲ್ಲತ್ರೂ ಒಂದು ಅಂದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ ಇನಿಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತನಿತನಿயாக ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ஹீரோனும் ஹீரோயினையும் தனியாக விசாரிச்சுಬೇಕಂತ தனியாக ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ஹீரோ ತಕ್ಕ ಅವನ பற்றி ಕೇಳುವಾಗ அவன் ಒಂದು பொய்யாத டிடெக்டிவ் என்னன்னுவாಗ ಅದೇನು ತಪ್ಪದ ஹீரோயின் தக்க மறைச்சிದ್ದೀನಿ தான் ಹಂಗಂತೆ அடுத்தது ಒಂದು ಊರು ತಿರುವಳ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪಳ್ಳೀಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂದ ಒಂದೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೊಳಗನ ಕಂಡಿಡ್ದಾಬೇಕಂட்டு தனித்தனியாக எல்லாரும் விசாரிச்சவர். குண்டனை விசாரிச்சா குண்டன் வந்து நான் எது தின்னாதனவா கர்னல் வந்து கதையಂತನೇ ಕೊಡು பேசுவான். சரி நம்ம ராஜா வந்து ராஜா தக்கன்னுவாக ರಾಜ ಬಂದು ಹೀರೋ ತಕ್ಕ ನನಗೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಣಕಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವರೆಂಡು ஹீரோயின் வந்து கொள்நாள் தக்கா குண்டன் தக்க விசாரிச்சுவாக கொள்நாள் ಒಂದು ಕಥೆನ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅವನ ದಿವಸ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. அவனுக்கிட்ட கனவு கண்ணியாத சினிமாக்காரன் நோட்டு பதினச்சுக்கண்டு ஜாலியாக விளாட்ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ரெண்டு பேரும் சந்தேகவோ ஏதோ நம்ம ಹಣಕಾರ ಮೇಲೆ அவன் வந்து ஹீரோயின் இது ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನ್னுட்டு அவன் அங்கேயே பொறாமையாக இருக்குது. ஆசை இப்போ ஹீரோயின் தோஸ்ತಾರೆ ಆ ರೇಸ್காரன் ஓட்டக்கிட்டானே. மறுபடியும் நைட்டு ரெண்டு பேரும் ஜாலியில் யாருன்னு திருட கொலகாரன் ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ತಿರುಡಿ ತಿಂದುಕೊಂಡಿರೋವ. ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿರುಡಿ ತಿಂದುಕೊಂಡೇ ರವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ ನೀ ಬೇಕೇ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಸಂದರ್ಭದಿ ಅನ್ನೋ. அதுக்கு அடுத்தது ಏನಾಗಿದಿಂದ ಎಲ್ಲವರು ರಹಸ್ಯ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ನಿಂದ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಪುರನು ಅವನು ಎತ್ತಿರವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುರನು ಯಾರು ಎತ್ತಿಲ್ಲಾರ ಅನ್ನುವಾಗ கடலை நான் ஏமாத்திடுவேன் கடலை நான் தான் ತಿಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಂದು ಈಟ್ನಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವ್ರು ரெண்டு பேரும் ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಳಗಾರನ ತಾರದಂಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೋಗುವಾಗ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ದಂತ ತಿಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆ ಗುಂಡ ನಿಂತಿರವ ಗುಂಡ ತುಪ್ಪಾಕಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡವರು ಮೆರಟವ ನೀವು ತಾನೇ ಕೊಲೆಯ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನವ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ரெண்டு பேரும் அவரவளுக்கே மாத்தாடி ஜகலா கொண்டுருவாரு. அவன் மேலே தப்பி இவன் மேலே தப்பி அணி நீ ಎಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಸಿ ಕೊಂಚ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಗುಂಡನ கடுப்பாகி ಏನು ಮಾಡವ எல்லாமே அனுப்பிச்சுட்டு அவன் கதை என்னவா அதாவது கல்யாணம் ஏற்கனவே ಒಂದು ಲವರ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲವರ್ ಇದನ್ನ தான் ಇದು ಅದು ಮಾಮನಾರ ಆಕಾರ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕೊಳಲ ಹೊಡೆತಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅವಳು செத்தோட்ட அது ரெண்டு பேரும் ಒಂದು ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಕೂಸು செத்து ಹೊಡೆತದನ್ನುವಾಗ ಇವ್ರು ரெண்டு பேரும் ஏதோ முன்ன தெளித்தது. ಆ ಮಾಮನಾರು வந்து ಕೇಡಿ ಕೆಟ್ಟವ ಅದು ಸಂಬಳ ಪೊರಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಲವ್ ಅದು ಏற்கனவே ಮದುವೆಯಾದವ್ರನ್ನ தேடி தேடி ಕಂಡಿಡಿದು திரும்ப ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವ ಹಂಗಂತ ತಿಳಿಯುವಾಗ
ಕದ ತಟ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡನ್ನ ತುಪಾಕಿ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಡಾ ಇದು ಕೊಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಯ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಈ 3 ಕೊಲೆ ಈಗ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್னால் ತಾಂಕ முடியாதுன்ட்டு ஹீரோயின் தலை மேல கை முழுவாகத்ತಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಉடனே ಬೆಲೆ ಎದುರಿ ಓಟ ಕಿತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೀಕ್ರ ಬಾ ಹಂಗಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಕೊಲೆಗಾರ ಇವ್ರನ್ನ ரெண்டு ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು 2 ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು இவர் எஞ்சிக்கொண்டு ஜன்னல் வழியா குதிச்சு ஓட்டைக்குள்வாகத்தான் இது கொலநாள் வந்து பல்ல க்ளீன் ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರವ ಅವನು வந்துட்டு ಹೀರೋ வந்து ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡವ ನಿನ್ನ மாதிரியே அவனும் ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಹಂಗಂತ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡುವ அவன் திரும்பி ನೋಡುವಾಗ ಇವ್ರು 2 ஓட்டைக்கு தீரோரு என்னடா அது ಹಂಗಂತ ಅವನು திரும்ப ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ஆசையில் ஏதோ ಒಂದು ஜன்னல் தக்கண்டு ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರು. ಆ ರೂಮ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ உடனே பெட் அடியில் போய் ஒழிஞ்சுக்கிடுவாரு. அவங்க 2 பேரும் இது மேலே இந்த மாதிரி அஞ்சுக்கிட்டு கதை சொந்த தட்டுது சவுண்டு ಕೇಳಿட்டு ಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಬಸ್ செதறமிட்டு ಯಾರು ತಾ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜಾವು ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಅಡಿயில் ಹೊತ್ತಾ ஒழிஞ்சிருவார் நம்ம ஹீரோயின். அடுத்த சீன் ನೋಡಿದ 2 பேரும் ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಂದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನ್ಯೂஸில் வந்து அந்த அப்பா ಸಾಯಿ ಸುಟ್ಟು 2 பேரும் ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಣಕನ್ನ ಸಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಬಕ್ಕ ಏನು ತಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ್ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ 2 பேரும் ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿ ಸುಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾತ ಎದುವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲವೇ ನೀ ತಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕರೆಕ್ಟಾக ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ 2 பேரும் ಅವನ ಸಾಯಿಸಿಟ್ರಿ ನೀವು வந்துட்டு ಪೋಲಿ ಡಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ನುವಾಗ ಇದು ಡಿಟೇಟಿವ್ ಆಗ ನೀ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಟ ಅದನ್ನು ಮರೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬಡಿನದು அதனால் ஹீரோயினிக்கு ரெஸ்டாரண்ட் விட்டு வெளில கோப் வந்து வெளில ಹೋಗುವಾಗ ஹீரோ சமாதானப்படுத்துக்கோವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ தனியாக விடு ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ நம்ம எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு ಹಂಗನ್ನುವಾಗ ನಾ ಸಮಾಲಿಸಿದಾವೆ ಅದು ನೀನು ನನ್ನ ಏಮಾರಿಸಿದ್ದೆ பொய்யந்திದ್ದೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ನಾನು பொய் ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಸರಿ ನಾನು ಅಂದೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ತನಿயாக ಹೊಡವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೊಸ ಅವನ ಕೈಯಿಲ್ಲದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಒಂದ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾರ ಕಾರೆಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅದ ಅವನು ಬಂದು ಹಣಕಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ ಪತಿ ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅವನ ಪತಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಡ ಹಂಗನ್ನುವಾಗ 2 பேரும் ಸೇರಿ ಕಾರ್లో ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಂದು ಹೋಗಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. நான் சந்தேகப்பட்ட சரி தான் அவனை எடுத்துனே கரெக்டாக கைத்தானே ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅವನು ಅಂತಾನೆ அது அஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் ಅಲ್ಲಿದ್ದು 2 ஃபோனை அட்டையாಕೊಂಡು அவனை தேடி கிளம்பிட்டானே. அடுத்த சீன் ನೋಡಿದ ಜಪಾನ್ಕಾರಿ ಬಂದು ಒಂದು இடத்துக்கு ಹೋಯ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹಿಂದಾಡಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೋಯ್ತಾನೆ. அவன் ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ அவனோட ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் ಮಾಡಿ இந்த மாதிரி ಒಂದು ಅವನ ಪற்றி ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಇದು மாதிரி ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಅನ್ನುವಾಗ ಸರಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲತ್ತೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ನೋಡವ. ಸರಿ ಜಪಾನ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದಡೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್లో ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನಿಯು ಹಣಕಾರನ ಕುತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಹಣಕಾರ ಬಂದು ಇರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿలోకి ಹೋಗವ. ಆಗ ಇದನ್ನ ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು நம்ம ஹீரோவோ நோட்பண்றான் ಎಂತ ನೋಡ್ತಾನಂటే ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ வந்து காரில் வந்து அலர்ஜி மாத்துறது இது அலர்ஜிக்கு ஆக்கிறது தானே இவனையும் அலர்ஜி இதையா ನೋட்டு ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಟು அவன் இந்த ஃபாலோ ಮಾಡಿ ಲೈಬ್ರರಿలోకి ಬರವ. ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿನ್ನದಾಗ ಅವಳನ್ನ ತೇಡಿಕೊಂಡೇ ಹಿಂದಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರವ. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರವ ಅವಳು ಯಾರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೋದೆ ನೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ದ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ನೀ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೇಳುವಾಗ ನೀ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕೇಳುವ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬರಕಲ್ಲ நான் ஜப்பான் காரனை தான் ஃபாலோ பண்ணி வந்தேன்னுவாங்க. நீ யாரை ஃபாலோ பண்ணி வந்தேன்னு கேள்வா நான் வந்து ಹಣಕಾರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂದೆನ್ನುವಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ தான் ಆಗ ಜಪಾನ್காரியும் ಹಣಕಾರನ ಸೇರಿತಾ 2 பேரும் ಹಣத்துக்கு வேண்டி தான் ಹಣಕಾರನ ಸಾಯಿಸಿ ಅದಾவது ಅವ್ರ ಮಾಮ ಹಣಕಾರನ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಕೇಸ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಯಾರು ಅನ್ನುವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ತಾ ಅಂತ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀಯಾ ನಾನು ಹಂಗಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಸರಿ ನೀ ತಾ ಅಂತ ಒತ್ತುಕೊಡೋರು. ಆಗ ದಿಢೀರ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ கடைசியில் ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ஓட்ட கிலோரு சரி எல்லா இடத்துக்கும் ಹೋಗುವಾಗೂ அவனால் முன்னாது ಆಗ 2 ರ್ಯಾಕನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿட்டுட்டு கொலைகாரன் தள்ளி மட்டும் ஓட்டைக்கில்வாரு. ಆ கூட்டத்தில் ஓட்டைக்கில்வாத்தா ரேசன் ನೋಡಿ ಈ ಪಕ್ಕ ಜಪಾನ್ಕಾರಿ ಹೋದಲ್ಲ அந்த ಸೈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪುರಿಂಜಿನದು ಏదో ಒಂದು ಎಳವಲೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಷ್ಟಾ ಅವನ ಹೌದೌದು ಈ ಪಕ್ಕ ಹೋದ ನೀವು ಹಿಂದಡಿಗೆ ವರಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವನು ಕೂಡ சரி ஓட்டைக்கில்லவன் அதுதான் ஹீரோனா இவன் பேசுறதுல லாட்டின் தான் ನನಗೂ லாட்டின் தெரியுது ಹಂಗಂತ ಸಂತೋಷத்தில் ஓட்டைக்கில்வாரு. ஓட்டைக்கில்வாத்த தூரத்தில் வந்து ஜப்பான்காரி ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಳಿದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 பேரும் மாசி ರೇಸಿಂಗ್ல ಓಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡೆಸಿನದ ಅವನು ಕಾಣಾಮ ಇರುವ ಹಿಂದಾಡು ಬಂದು ಕಾಣಾಮ ಓಟ ನೋಡ್ದ ಹಿಂದಾಡು ಬಂದು ಆ ಜಪಾನ್ಕಾರಿ ನಿಂತು ತುಪ್ಪಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಇವನ್ನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಳನ್ನ ಯಾರೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ தேடிக்கொண்டு இந்தாடியே வந்து அவಳು தொண்டை மேலே இறங்கிற கம்பு எல்லிது பார்த்து ನೋಡಿದೆ ಹಿಂದಾಡಿ ಒಂದಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ತಿಳಿயுது ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬನು ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂட்டு ಎಂದರ ಹೋಗಿ ತೊರೆತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ ತುಪ್ಪಾಕಿ ನೋಡಿ ಸುಳಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಸುಡವ ಅದು ಯಾವ ಬುಲೆಟು
ವಿಲನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪಡ್ನಾದೆ என்ன நீ சொல்றதுன்னு ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಕ್ಕೆ ಬರೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂటే ಕதை ಬಿಡವ ಆ ಸಿಂದಾಳಿ ಅಂಡ್ ರೇಸರು ஹீரோ ஓட்டக்கிழவர் ஹீரோயினி வந்து ஒடத்தப்பட்டவங்க காப்பாற்ற ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகாமல் அவள் வாக்குமூலம் ஈஸ்னிய ಹೆಸರಿல் அவள் உசனை நீ மேலே எத்துக்கொண்டுறவா அவள் தக்க சைகளை மாத்தாடுத்தின ಹೆಸರಿல் அவளே அவளை சாய்ச்சிடவா கடைசியில் அவள் சைகள் வந்து கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணுவா ஆகும் நம்ம ஹீரோயினி பிடினாரா ನಮ್ಮ ಹೀರೋವು ಲಟಿನ್ ರೇಸನು ಓಟಕ್ಕಿಳುವಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಯಿ ಪಳಕೊಂಡುವಾಗ ಅವನ ಪಾಟು ಓಟಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರವ ಎದುರಿ ಅವನು ಹಿಡಿಬೇಕು ஓட்டக்கிழுவாக துப்பாக்கி துப்பாக்கி எல்லாரும் அவனோடைய அஞ்சவர் ஐயோ நான் மன்னிச்சுக்கோங்கன்ட்டு அவன் லட்டினில் வந்துட்டு அடித்து மாட்டக்கலாமா அதான் நம்ம ஹீரோயினையும் ஜப்பான் கறித்தக்க வாக்குமூலம் ஈஸ்னின்ட்டு கடைசி சாய்ச்சியே అసలు ఈ వాళ్ళకు డిటెక్టివ్ అంటే ఇదిగో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ತ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ತೇಡ್ರಿ అంటే ಇದಿಗೋ ಅಣ್ಣವ ಕೊಚ್ಚ ಕೂಡ விசாரிச்சாங்க அதுதான் நம்ம ஹீரோவே அவனை ஃபோன் ಮಾಡಿ டிடெக்டிவ் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எல்லோரும் கிளம்பி அண்ணா இடத்துக்கு பாரி நம்ம இடத்துல உண்மையாத குற்றவாளியை நீங்கள் நிரூபித்து தோஸ்தினி நீங்கள் தானவா சரி அவள் வந்து அரண்மனை அணக்கார அரண்மனை பண்ணிட்டு வெயிட்டாக தக்க போராட கொண்டுருவான் இங்கே இது பேரம் பேசி வழக்கு வந்துடுவான் வழக்கு பண்ணிட்டு ಹಣಕಾರ ನೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ತುಪಾಕಿನ ತೋರಿಸುವಾಗ அவன் ஏற்கனவே செத்தோய் கிடையான் இல்லை பாயில் அது நொர பத்ததான் நடுದಾಗ அவனை ವಿಷ ಕಲಕಿ முடிகிறாரு ಇವನ್ ಬಾಯಲಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೊರ ಬಿಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಡವರು ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಳಮ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪೊಳಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದು ನೀ ಕಾರ್ಯ நடனாதே ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹಾಕ ನೋಡಮೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್கார ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂಟಾದ ನಾನು ಸತ್ತಮ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂತ ಎಂಡವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ವழிಯೇ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಳಿತಾದೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಮ್ಮೆಯಾದ ಕುற்றವಾಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐದೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದೊಬ್ಬರು ಸಹ குற்றவாளி ಅನ್ನುವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಬಂದ ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬத்தாருக்காದ ನಾಲ್ಕೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಹೆಸರೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಮಿಡಿயாக ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಆ ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ಎತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಾ ಇದು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಲಿದೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಲ ಕೆಲ್ಲ ಹಂಗನವ ಹೀರೋ ಬಂದು ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ನ ಬಂದು செத்தோதவனை தக்கதே ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಂಗನ್ನವ ಆ ಒಳಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣದವ செத்தோட்ನ ಕೇಳುವಾಗ ಹೌದು மேலே ஃப்ளோரில் போய் இன்னொரு டிடெக்டிவ் தக்க வந்து கழிச்சவன் டிடெக்டிவ் வந்துட்டு மேலே இன்னொன்னவன் சரி விசாரிச்சு ನೆಸಲ ಒಂದೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಿಸೋರು ಫಸ್ಟೇ ಅವನ ಕಥೆ என்னன்னவா ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಕ್ಕದ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಾಗ ಹೌದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಕ್ಕತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಇದಲ್ಲೂ ಕಾಲು ಕೊಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಟೈಟ್ ಆದ ಮತ್ತಪಡಿ ನಾನು ಫಿಟ್ ತಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏನಿದೆ ಹಂಗಂటే ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಪಳಂದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಾರಿ நம்ம குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு ஒரு குற்றவாளி யாருன்னு நிரூபிச்சுತೀನಿ ಅನ್ನೋರು டிடெக்டிவ் வந்து நீ மகாராஷ்டிராட்டே ಬಾರಿ ಹೋಗೋಣ ಇರ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲத்தையும் நிரூபிச்சுனின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ಕதை ಯಾರು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋன்னு ಕಂಡುಹಿಡಿಯಮಂಟು விசாரிச்சுக்க வைத்தார் ஆகத்தா நம்ம எஃப்என் ರೇಸರ್ இது சம்மந்தல ಯಾಕಂದ್ರೆ நீ நம்ம கூட ಇದನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು அடுத்து கொலநாள் வந்து ಅವತಕ್ಕನ வந்து ಬಾತ್ರೂಮ್ಲಿದ್ದ ಆಗ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿನಾರ ಆ ಗುಂಡನ ಆಗ ಸೂಸಿಯು ರಾಜಾವು ಒಟ್ಟುಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ரெண்டு பேரும் ಕೊಲೆ ಮಾಡಿனாரு ಆಗ ನಾವು 2 பேரும் தான் ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀ ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಕೇಳುವಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ வந்து ಹೌದು நான் தான் ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಜೈಲು ಓಡಮ್ ನೀನಾನೇ ಹಂಗಂட்டு ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು சரி உண்மையான கேஸு ಮಾತಾಡೋಮಂಟು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಉண்மையான ಕಥೆಯೇ ಯಥಾರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಒಂದು ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಏற்கனவே அந்த ஒத்தக்கண்ணன் வந்து ஏற்கனவே அந்த லவ்வர் ಇದಿರೋ ಆ ಲವ್ವರ್ನ தான் இவன் கோமலா ಇರುವಾಗ ಹಣಕಾರ வந்து ಹಣಕಾರನோட ಮಾಮனார் ಹಣಕಾರன் ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೂಸು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಕೂಸು வந்து ಏನಾಯ್ತು ಅಂದಿರ್ನಾರು ಆ ಕೂಸು ஆனால் அதோட அவ்வி செத்துவிட்டுருன்ட்டு நினச்சி டெத் சர்டிஃபிகேட்டை ஹீரோ வந்து அவன் ஃப்ரெண்டு தான் கேளிடுவான் அதான் அவனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு செத்தவளோட ಲವರೋட ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಗ ಆ ಮಗಳೋட ಸಿಕ್ಕಿನಾರೆ ಆಗ ಮಗಳೋಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಗ ಉಸಿರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ ಉಸಿರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳಿಂದ ಆಗ ಅವ ಎಲ್ಲಿರವ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅವ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚಿರ್ಬೋದು ಆಗ ಅವ ಎಲ್ಲಿತಾ ಇರಬೇಕು சொத்துல பிரித்து வைப்பேக்கு ಅನ್ನುವಾಗ பங்குவினை பிரித்து வைக்க ஆக எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக ಒಂದೇ ಹೆಸರು இருந்துட்டு ಆಗ ಅವ್ರನಾல சொத்தை கொண்டாடக்க முடியாது ಹಂಗಂటే ಆಗ ಒಂದೇ ಆಗ ಮಗತ ಕೊಳಗಾರಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಗತ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಆ ಮಗ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಸಿರ್ಬೋದು ಆಗ ಎಲ್ಲತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಆಗತ್ತಾ சினிமாக்காரியத்துக்கு பிறகு சினிமாக்காரியோட முதல் ಹೆಸರು ಬಂದು முதல் படத்தில் இது ಹೆಸರು ಬೇರೆ அதில் வந்து ஹீரோ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರವ அதுக்கு நான் தான் ಕಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋರು ನೀತಾ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಗುಂಡನ್ನು ನೀತಾ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಗ ನೀತಾ ಒಂದು ಕೊಳಗಾರಿಯ ಗಂಟೆ ರಾಜ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾರಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಆಯುಧ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ படத்தில் ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೋನಿல் வந்து
ನಮ್ಮ ರಾಜ ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ படத்துல தான் நான் 5400 ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ ತೋರ್ಸೋರು. ಕೇಳ್ಕರ ಹಣಕಾರನ ಸಾಯಿಸಿದ ಅಂತ ಹಣಕಾರನ வந்து லவ்வர்ನ சாய்ச்சுட்டுல சூசினா ஜப்பான் கறி. ஆக கண்டிப்பா அவன சாய்ச்சிட்டோம்னா தேடி கண்டுபிடிவான்ட்டு ಹಣಕಾರನು ಸಾಯಿಸಿಡಬೇಕன்னு நினச்சி இவர் வில்லத்தன வந்து ஜோசியரோட வில்லி. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋವು ಹೀರೋಯಿನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋರು. ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹತ್ರ ಕಂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏನನ್ನವ ಸಿಂಪಲಾ ನಿಮ್ಮ சரி அவள் ಎಂಥ ಅನಾಕರಿಯಾದಳು ಅವಳು வந்து ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕಾರಿ ಅವಳ ಮಗಳಾಟ ಅದ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ இல்லவே ஃப்ரெஞ்சில் பொறுத்த வரைக்கும் எவிடன்ஸ் வேக்குன்னு டிடெக்டிவ் கேள்வாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோயினி வந்து அவளோட கேப்னா தட்டி விட்டால் ಎಲ್ಲವೇ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೈತಾನೆ ಅದು ಅಡೆಯಾಲ ಅದ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅನ್ನುವಾಗ அவள் கலசினாரி இருந்தாலும் உடனே நம்ம டிடெக்டிவ் கலசவர் அது உடனே துப்பாக்கின அவர் தச்சதை பிடுங்கி நம்ம ஹீரோயினை மிரட்டவும் நம்ம ஹீரோ சுட்டுடுவான். சுட்ட மக்கத்தான் நம்ம ராஜா கேள்வார் நீங்கள் தான் சரியாக சொல்ல தின்னதே சரிங்க கரெக்டாக சுட்டேன்னு கேள்வாங்க. இது எனக்கு எடுத்து ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நான் கூட கரெக்டாக தான் சொல்லுவேன் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாரையும் கரெக்டாக தான் சொல்லுவார் இந்த டைலாக் நடுவோம் நம்ம ஹீரோ. அதுக்கடுத்தது ಅವನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಗ ರೇಸರ್ ಕೂಡ ಎಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿರವ ஹீரோயினை காப்பாற்றுக்கு அது வந்து தேங்க்ஸ் தானவன். தேங்க்ஸ்னா அவனும் தேங்க்ஸ்ன்ட்டு ஓடவான். ஆக ஹீரோயினி வந்து எப்பாடி கேஸ் போடுறது நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருப்பது அங்கேன்னு நினச்சுவாங்க. அங்கத்தான் அந்த ராஜா பண்ண ಒಂದು டவுட் கேட்கலாம். அதாவது ಏನು ಡೌಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ மாதிரி நானும் ಸಿನಿಮಾಕರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಹೆಂಗ ಆ ಗುಂಡನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ரெண்டு பேரும் ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಗತ್ತಾ உடனே ஹீரோயின் என்னவா நான் மாತಾಡಿದ್ದು எங்கே ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕನ್ನಡವೇ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನದೇ ಹಂಗೆ ಅನ್ನುವಾಗತ್ತಾ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ರೇಸ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ குற்றவாளி ಯಾಕಂದ್ರೆ அவரோட அப்பனை வந்து ಹಣಕಾರ மாமனார் தான் ಸಾಯಿಸಿದವ ಒಂದು ರೇஸில். அதனால் அது பழி சேர்த்தா ಇಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನು F1 ರೇಸರ್ தான் ಮಾಡಿದವ. இது ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ನ ಇವ ಮೂಕಳು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಡತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಕಡತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದು ಇದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟಾಗುವ ಹೀರೋನ ನೋಡಿ ஹீரோ அவன் எல்லாரும் ನೋಡಿ திடீர்னு கன்னடவே தெரியாதான் கன்னடத்தில் மாத்தாடணும் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டவர். அவன் அகத்தான் ராஜாக்கண்ணா நீங்கள் என்ன எல்லா ಭಾಷೆಯೂ தெரியுதா ಹಂಗಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಂಗೆ ಮತ್ತು 12 ಭಾಷೆ ತಿಳಿயுது ವೈದವೇ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಕೇವಲವಾದ ಮೈರಾಟದ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕು ಹಂಗಂತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋವು ಅನ್ನವ ಆಸ ಅವನ ಕಡತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನವ F1 ರೇಸರ್ ಐ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಂಗಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಂತೆ ಕಾರ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. கார் நான் சைன் எடுத்துவாங்க நம்ம ஹீரோயினி இந்த இடத்துல ரேஸ் காரில் ஏறுவார் ஜாலியாக ஏறி குத்துவாத்தா தெரியுது கீரி சீட்டு மாசி ஏறிடுவார் ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂತಿರುವ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಂటే ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ತರತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರಯಸಕ್ಕೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು.